बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण माननकु किछि एपरि उपाय विषय कहबाकू जाउछि जे उपाय गुडिक आपण एही महाविश्व पणा संक्रांति दिन करदेवा द्वारा आपण को प्रभु हनुमान कृपा प्राप्ति हेबा सहित आपण गृह रे सुख समृद्धि एवं उन्नतिर वृद्धि होइथाए। आपण आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिबो। बंधु माने महाविश्व पणा संक्रांति दिन हनुमान जयंती मध्य पड़ी थाए। तो एही दिन जदि आपण प्रभु हनुमान को यथा विधि पूजा अर्चना करी एही उपाय गुड़िकर पालन करती तो एहा द्वारा आपण गृह रे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए, आपणकर उन्नति होइथाए एवं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। प्रभु हनुमान भगवान शिव शंकरंकर रुद्र अवतार अटंती। सेथिପାଇଁ प्रभु हनुमान अति शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती। तेबे बंधु माने प्रभु हनुमान को प्रसन्न करिया पई एवं आपणकर आर्थिक समस्या को दूर करिया पई जे उपाय गुड़िक मु आपणकु आजिर एही भिडियो रे कहिबाकू जाउछि सेही सब जानिबा पूर्व आपण माने भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय हनुमान निश्चय लिखंतु। आपणक जीवन रे जेकोसी प्रकारर संकट थाउ किंबा आपण जेकोसी प्रकारर समस्या मध्य थांतु प्रभु हनुमान आपण को तुरंत ही सेठारु बाहर कर देई थांती। सेथिबे प्रभु हनुमान को संकट मोचन बोली मध्य कहा जाई थाए। तो आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा जे पवित्र पणा संक्रांति दिन आपण प्रभु हनुमान को केउ जिनिस अर्पण करिबा द्वारा आपण को केउ फल प्राप्ति होइथाए। जदि आपण चाकरी प्राप्ति करिया पई चाहुचंती तो सेथिपई आपण प्रभु हनुमान को कौन अर्पण करिवे। जदि आपण व्यवसाय रे उन्नति करिया पई चाहुचंती तो सेथिपई आपण प्रभु हनुमान को कौन अर्पण करिबा उचित। जदि आपण धन प्राप्ति करिया पई चाहुचंती सेथिपई प्रभु हनुमान को कौन अर्पण करिबा उचित। जदि आपण लंबा समय धरी कोर्ट कचेरी मामला रे लागी रहिछि किंतु सेथिरे किछि समाधान होई पारु नाही सेथिपई आपण प्रभु हनुमान को कौन अर्पण करिबा उचित। तो एही सब विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार भाव रे जानिबा। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तो आसंतु जानिबा आपण पवित्र पणा संक्रांति दिन केउ जिनिस प्रभु हनुमान को अर्पण करिबा उचित एवं केउ जिनिस अर्पण करिबा द्वारा आपण को केउ फल प्राप्ति होइथाए। तो सर्वप्रथमे जिनिसटी होउछि पानपत्र। जदि आपणक जीवन रे कोनसी बड़ संकट रहिछि आपण समस्या मध्य रे सर्वदा घेरी होई रहुचंती सर्वदा मानसिक दुश्चिंता रे देई आपण गति करूछंती सेथिपई आपण पणा संक्रांति दिन कोनसी भी हनुमान मंदिर रे प्रभु हनुमान को बिडिया पान अर्पण करंतु। आपणक जीवन रे जेते संकट थिले मध्य समस्या थिले मध्य सेथिरु प्रभु हनुमान आपण को बाहर को नहीं आसीबे। तो बंधु माने पणा संक्रांति दिन आपण प्रभु हनुमान को जेउ पान अर्पण करिवे से पान को आपण सर्वप्रथमे भल भाबरे धोई नेबे तापरे तार डेम्फ को छिंडाई देबे। सेही पान पत्र रे आपण लवंग गुजराती मिश्री एवं केसर रखी ताकू पान भड़ी भांगी देबे। तापरे सेही पान को प्रभु हनुमान को अर्पण करिवे। आपण जेतेबेले प्रभु हनुमान को बिडिया पान अर्पण करिवे ध्यान रखिबे जे सेही समय रे आपण प्रभु श्री रामंकर नाम 108 थर जप करिवे। देखिबे प्रभु हनुमान आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या को दूर करिदेबे सबु संकट को आपणक ऊपर एडाई देबे। तो एही उपायटी को आपण चाहिले कोनसी हनुमान मंदिर रे करि परिबे किंबा जदि आपण निज घरे प्रभु हनुमानकर फोटो चित्र रखिछंती तो आपण घरे मध्य एही उपायटी को करि परिबे। जदि आपण एही उपायटी को करूछंती तो ता पर दिन सेही पानटी को नहीं आपण कोनसी गछ मूल रे माटी तळे सेही पानटी को पत्ती देबे। द्वितीय उपायटी होउची जदि आपण
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୁଆ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଦଶା ରହିଥାଏ, ତ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଠାରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତିରେ ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରତି କରନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ରହିଥାଏ, ତ ସେହି ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ନାନାଦିକାରରୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆର ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗଟି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା କିମ୍ବା ଶାଲୁକ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ କିଛି ସୋରିଷ ରଖି ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ରଖି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ା ସହିତ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି ନଜର ଦୋଷ ରହିଥିବ, ତ ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣାର ପ୍ରସାଦ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣାର ଅର୍ପଣ କରିବାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ
गुड़ एवं चना अर्पण करने द्वारा आपणकर मंगल दोष कटि जाइए। तो यही उपायटी को आपण पणा संक्रांति दिन करें जहाद्वारा आपणकर मंगल दोष दूर होता है। यह सहित आपणकर दारिद्रता मध्य दूर होता है। समस्त संकट आपणक ऊपर हटि जाइए। बंधु माने पणा संक्रांति दिन प्रभु हनुमान पूजा अर्चना विशेष फल प्रदान करिथाए। कली जुगरे देवता मध्य रे प्रभु हनुमान अति शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती, किंतु प्रभु हनुमान को पाई मध्य किछि नियम रही। प्रभु हनुमान पूजारे शुद्धता उपरे अधिक आधारित रही। आपण ध्यान रखिबे प्रभु हनुमान पूजा करने समय रे शुद्धता को नहीं आपण निश्चय ध्यान रखंतु। जेउठारे आपण प्रभु हनुमान पूजा अर्चना करछंती सेठारे आपण शुद्धता बजाई रखंतु। प्रभु हनुमान सहित माँ अंजनी एवं प्रभु श्री रामंकर मध्य पूजा अर्चना करंतु। प्रभु श्री हनुमान पूजारे लाल रंगर व्यवहार करने सर्वोत्तम बोली माना जाई थाए। प्रभु हनुमान को लाल रंगर फूल अर्पण करंतु एवं प्रभु हनुमान को पूजा करने समय रे आपण लाली रंगर वस्त्र को धारण करंतु। तो बंधु माने पणा संक्रांति दिन एही जिनिसर पालन करंतु। तो यह द्वारा आपण को प्रभु हनुमान आशीर्वाद एवं कृपा प्राप्ति हब, जहा फल रे आपण जीवन में चलुथिबा अनेक गुड़ाए समस्या कष्ट दूर होइजिबो एवं आपणकर मनस्कामना मध्य पूर्ण हब। तेबे बंधु माने मोर भिडियोटी केमिति लागिला निश्चय जणाइबे एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। तले थिबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबली जय श्रीराम निश्चय लिखंतु।